जे आसा पीटीएचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा हांकां सगळ्यांक तुमी आपोवंक नाका आशिल्ले पयलीं. काय व्हडलो हॉल आसा मरे तुमचो थंय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान नाल्यार मंत्रालयान आपोवपाचें and given them the food that you eat and not midday meal आणि दाखोवपाचें आय एम टॉन्टिंग गव्हर्मेंट ऑन दीस मिड डे मील्स. पळयल्या आमी परिस्थिती भुरग्यां कडेन उलयता आसतना आमी हांगाच्या पयलीं उलयल्याय भुरग्यां पेरंट्सा कडेन की कशें आसता काय क्वॉलिटी काय म्हणून. सी इट इज व्हेरी इजी. सरकाराच्या मनान जर जाय जाल्यार आज सरकार कितले इव्हेंट करता एका वर्सान कितले इव्हेंट करता इन्क्लुडिंग पर्पल फेस्ट. पण ते थोडे डिसेबल्ड आसा तांचे 3,500 रुपये 3-3, 4-4 महिने दिल्ले ना. 20-22 कोटीचो पर्पल फेस्ट आनी कसलो तो लोकोत्सव आनी कितें आनी कसलो उत्सव खंय रापण उत्सव खंय आनी कसलो उत्सव 10 ते 15-20 कोटीची बजेट एका प्रोग्रामाची. कोण खाता कोण दवरता कोणाक दिता कोणाक वता कोणाक खबर ना. म्हणजे जे हे इव्हेंट्स आसा ताजेर सरकार नियरली 200 कोटीच्या वयर खर्च करता. कॅल्क्युलेट हांव वयल्या वयर सांगता मे बी मच मोर दॅन दॅट. भुरग्यांक बरें जेवण दिवप एक स्कूल बरें करप. एक स्कूल आतां मेर्शेचें स्कूल जर सारकें करतलो जाल्यार 4-5 कोटीन उबें जाता. बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन 5 crores to 10 crores बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो जाता. कित्याक करना? Why not use 10% of that budget of that 200-250 crores spent on the events that you are spending for the purpose of benefit to students? कित्याक भुरगे हेल्दी उरचे न्ही? हेल्थ जो आमचो नीड्स आसा वी रिक्वायर अबाउट 2200 कॅलरीज पर डे नॉर्मल लायफ जगपाक. ओवर दॅट इज एडिशनल. पण आमी जर कांय सुद्दां करना जाल्यार आमची बॉडी 2200 कॅलरीज बर्न करता. वी आर डेफिशियंट इन कॅलरीज. गरीब जो गोंयकार गरीब जो मनीस आसा गरीब भुरगो आसा ते डेफिशियंट इन कॅलरीज. हेल्दी फूड ना यूजली दे आर malnourished. And whole idea of wholesome development of nation is that education with full stomach. भुरगो जर उपाशी उरलो जाल्यार तो स्कुलान येवचो ना. आनी एक गरीब मनशाक गरीब पेरंटाक जर भुरग्याक जेवणाचो बंदोबस्त जायना तो भुरग्याक ते स्कुलान धाडना. हे लक्षांत दवरा. कारण एक लेबरर जो आसा जो 5-10 हजाराचे पगार आसा ताजे एक जेवण त्या भुरग्याच्या निमतान स्कुलान रावंक सोडटा आनी त्या कंपल्सनान तो ताका धाडटा आनी तातल्यान आमचें विश्व निर्माण जाता. हे लक्षांत दवरा. हे सरकाराक कित्याक कळना? वाय इज गव्हर्मेंट नॉट हॅविंग एम्पथी टू अंडरस्टँड दिस बेसिक थिंग की school is not just a medium of instruction but school is for taking all round development of a student. हांव सांगता मरे I am the best example of how education can create whatever I am. Probably BJP वाले म्हणटले आतो कसलो तो useless म्हणून. पण आमचे लोक जे आमचे बरोबर आसा ते सांगचे तुका this is a creation of education. I think म्हाका दिसता आमी सगळे जाणां जे बसल्या don't come from a background which is born with a silver spoon or golden spoon in the mouth. We were born to the parents who believed in education system, who believed in teaching the children to reach this stage, and every parent wants to do that. आज म्हजे एग्जांपल का म्हजे दोन्ही ड्रायव्हर आसा दोगांचे भुरगे बरे शिकता आनी बरे वता. वी सपोर्ट देम इन दॅट केस. बट could they do it or achieve it without somebody supporting them? कसो जगतलो तो 20,000च्या पगाराचो पेरंट? शादाम मंदिर किंवा बार नाव घेता सॉरी यूज द वर्ड द स्कूल्स नेम आय यूज बट कॅन यू अफोर्ड बिकॉज क्वालिटी एज्युकेशन यू वांट टू सेंड देम टू गुड स्कूल. Can they afford to pay that fees? So government education policy अशे तरेन इम्प्लिमेंट जावपाक जाय की सरकारी शाळांची परिस्थिती वेर इज फ्री एंड फेअर एज्युकेशन जे मेळपाक जाय ते भुरग्यांक थंय मेळपाक जाय. पण वाय दिस गव्हर्मेंट इज लॅकिंग दॅट? आनी आमचें पॉप्युलेशन मेजून 20 लाख मरे. तातल्यान जे 4-5 लाख स्टुडंट्स आसा तांकां तुमी बरें एज्युकेशन दिवपाक शकना. 500 स्टुडंट 500 टिचर्स पास आउट जाता. 450 टिचर्स बेकार एवरी वर्सा. 450 टीचर्स बेकार आसा एवरी वर्स. इमॅजिन करता कितले टीचर्स बेकार जाता. म्हणटकच आज ट्युशनां जी भायर घेता ती कित्याक बरे क्वॉलिटीची आसता? परिस्थिती आसा सरकारान मान्य करचें पडटलें. ते ट्युशन टीचर्स आर डुईंग बेटर दॅन दोज डुईंग पार्ट ऑफ द स्कूल्स बिकॉज खंय तरी ते आज मन लावन शिकयता भुरग्यांक ते कारण थंयच्यान 4 पयशे मेळटा आनी संवसार चलता म्हणून. सो दिस इज द वे द पॉलिसी इज गोइंग टू बी इम्प्लिमेंटेड. इट्स हॅपेझर्ड. प्लीज गेट इट करेक्टेड. We are saying please get it corrected. आज तुमकां आमी डिमांडय करना कारण here is a question of students of this state of Goa, youth जे फुडले आसा आनी तांकां तुमी don't hold them to ransom for anything in this world. आनी हाज्या सारकी जी स्कुलां आसा इमॅजिन कर ह्या भुरगे जे मेर्शेच्या शाळेन शिकता ताचे तकलेर ते पडले जाल्यार कितें जातलें? How can you let them study 104 or 114 students in that school
सिलींग पडटात थंय. बाकीच्या स्कुलांनी आमी वचून पळोवना सिलिंगा आसा काय नाका म्हणून, पूण हांगा हांव गेल्लो म्हजें आल्नो मॅटर म्हणून की वचून पळोवया तरी म्हणून परिस्थिती कितें आसा ती. म्हजे सांटेकुर्स कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता ते. अशीच आनी काला चिमलाय आसा. चिमलाच्या आनी एका स्कुला पळय बेंचार ह्या सायडीन बसल्यार ह्या सायडीन वयर सरता. सांगता चिमला नांव येना म्हाका तें गव्हर्मेंट स्कूलच. चिमला कपेला कडेन एक स्कूल आसा तें ल्हानशें स्कूल आसा. एका सायडीन बेंचार बसत जाल्यार दुसऱ्या सायडीन बेंच वयर सरता. कशें शिकता रे भुरगे आसतले. पळय तरी वचून चीफ मिनिस्टर बाबा एकदा तरी. एज्युकेशन मिनिस्टर तूं. Go and look at the state and pathetic condition of schools in Goa. Or please send your team with us. We will take them free of cost to Delhi and show them the status of schools of Aam Aadmi parties in Delhi. How we have improvised it. ही परिस्थिती आसा. राष्ट्रीय स्तरावयल्यो युनिव्हर्सिटी गोंयांत येवपाक कोण अपोज करना. लक्षांत दवर. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक हांवें जर फाल्यां एप्लाय करत आनी सांगात की म्हाका युनिव्हर्सिटी घालपाक जागो दी म्हणून म्हाका दिवचें ना. ज्या तरेन ते MIT तो जागो दिला ताजेर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न जाला. Why government can create these schools, or if private universities are coming, you are going to give, or you make a policy की गोंयचे 50% भुरग्यांक आमी फुकट शिकयतले म्हणून. Pass on the benefit to the student. As government come out clear, IPBन तांकां कंडिशन घाला. आता घालत कदाचित हांव उलयता म्हणून की 80% teachers, 90% of the teachers in that or staff in those colleges should be employed from Goa. काय ना. सो कशें दिलें स्कूल तें लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन दिता म्हणटा तुमी तांकां. हू आर गोइंग टू अर्न बाय टेकिंग फीज. पूण तुवें कंडिशन तांकां घाला की टिचर्सांक, क्लॅरिकल स्टाफ, लॅबोरेटरी स्टाफ or any other staff that will be employed in those schools or colleges or universities should be from Goa. Will you put a condition that at least 50% or certain amount of seats in those universities should be reserved for the state of Goa or Goans free of cost? कांयच ना. I am saying हार्ड बऱ्यो युनिव्हर्सिटी येवच्यो कोण सांगता. गोवा should be education hub. Goa should have been education hub long time back. Goa should have been health hub long time back. आमी उरल्या खरे. आमी आसा परिस्थितीक आमी एक मायंड मिनरल तितल्याच पयले कारण तातल्यानूच उत्पन्न निर्माण जाता पॉलिटिशियन्सांक. लोकांची परिस्थिती कोणाक पडून गेली ना. पॉलिटिशियन्साची फाटल्या 10 वर्साचो तूं बॅलन्स शीट काड आनी पळय. आतां डिपार्टमेंटान मेळटा इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट. How they have progressed over a period of last 2. Those who have been there as MLAs for 10 years, तांची बॅलन्स शीट पळय फायनान्शियल इयर प्रत्येक वर्साची. आनी पळय तांच्यांनी कितली हॉटेलां बांदली, तांणी कितें घेतलें ते कसल्यो गाडयो चलयतात. आय एम सेयिंग की तुमी करा खाया खाताच तुमी, पूण लोकांक हँड्रॅन्सम धरून करनाका ते. पणजे स्मार्ट सिटीचो तोच विशय आसा. खाया जाय तितले खाया पूण लोकांचे कुस्तार कित्याक. कितल्या जाणांच्यो गाडयो पेट्यात, धंदे पेट्यात, सगळे पेट्यात. सो आय एम सेयिंग युनिव्हर्सिटी हार्ड. You get a better university, you get foreign university, Cambridge, Canada, बरे university are. ऑक्सफर्डाची एक ब्रांचूय हाडना. But get people involved, let Goans benefit out of that. Goans benefit काय ना. एअरपोर्ट आयलो तू वच आनी पळय भाशा ऐकल्या तुवें. रायट फ्रॉम द चेक इन काउंटर टू द अदर स्टाफ ऑफ द एअरपोर्ट. गोंयकार ते गोंयकार ना. परिस्थिती हांव म्हणना कोणी खंय येवन रावचो आनी खंय काम करचें, पूण कितें तरी एक करचें की गोंयचो बेकार भुरगो जो आसा जो ह्या एज्युकेशन सिस्टमांतल्यानच आज क्रिएट जाता ताच्या खातीर कितें तरी दुसरें क्रिएट करप. वेर जॉब क्रिएशन आय एम नॉट सेइंग गव्हर्मेंट जॉब तुमी सरकार दिवूंक शकना इतली, पूण नवें क्रिएशनूच कांय ना. So where is this government failing? In spite of telling them that you are failing at this state, correct yourself. आम्ही सांगता म्हणून तुम्ही ते इम्प्लिमेंट करनासतना रावू नाका.